que es sobre los modelos canadienses de ciencia e innovación. Entonces, permítanme presentarles a los integrantes de este panel y los voy a enumerar en el orden en el que van a exponer. Entonces, tenemos a la doctora Marta Grago, vicepresidenta de investigación de la Universidad de McGill, y luego tenemos al doctor Vivek Goel, vicepresidente de investigación e innovación de la Universidad de Toronto, y por último al doctor Alejandro Adem, CEO y director científico de MITAC. Entonces, cada expositor hará uso de la palabra entre 10 a 15 minutos. Entonces, doctora Marta Grago. So I'm going to begin with a funny story. So first, I speak to Alejandro, and he says, no PowerPoints. But I had already made a PowerPoint. So I said, okay, give me some to hand out in case somebody wants it. Then I said to my secretary, but put my PowerPoint on a memory stick in case other people like Andrew Petter are using a PowerPoint. She forgets, she hands me the memory stick, but with no PowerPoint on it. She then sends it to me on my cell phone by email. My cell phone battery just ran out and it's plugged into the wall over there. That's right. And then, to make everything worse, I can't even tell you how long I'm speaking because my watch battery let go at 4 a.m. this morning. So basically, a person who is a techno-peasant is coming to you as a tech... That's right, that's it. You don't want to take the airplane with me. So I'm a techno-peasant, and I present myself to you as a techno-peasant. I am a social sciences researcher. Not many become vice presidents of research. So I bring to you a perspective today, and I want to speak to issues of social welfare. But before I get into that, I want to tell you about this university where I work, just some things that let you understand what that university is like. So we are about to celebrate 200 years, one of the oldest universities in Canada. We have about 40,000 students. The sixth highest number of international graduate students at McGill come from Mexico. Sixth. So that, and 1/3 of our students overall are international students, which is a high number for a university like McGill. Now I have this other piece of data for you that he will like. We have 1,700 professors. So that represents 7.6% of the professors in Canada. But we take home 11.5% of all the research money. And the only other university that performs like that is the University of Toronto, of which we are very proud and very happy to work with. I bring you this issue about quantity of research money because this is a university that has been more of an ivory tower than a big engine for economic development, historically. But historically, it has done very well in research. And it does well in research because it sets strategic areas. It hires very well. Canada has provided us with wonderful programs, Canada Research Chairs, Canada Excellence Research Chairs, to celebrate the 150th birthday, what I call the birthday chairs or the Canada 150 research chairs. When you have good talent, you can do good discovery research. And you can also bring research outside of the university and into society. It's a university that's become increasingly concerned with and interested in open science and open data. It's a university with very strong medical research and knows that the price of drugs is very high because everybody has to keep patenting and recreating and not sharing data. So there are real social issues and concerns
about making data available to all kinds of people, all kinds of companies, and for the moment, all kinds of nations. So I think there have been many things that have supported the work that has gone on between McGill and Mexico, and I want to just underline them. Certainly CONACYT, certainly MITACS, and that can do nothing but grow. And don't forget, MITACS began with industry, but now you can send students from one research laboratory to another one. So now they can underpin discovery research and not only applied industrial research. The Quebec government, unlike some other provincial governments, funds a lot of money for research and for innovation. And even with the change in government, that continued to be, and the population of Quebec demonstrates from one survey to the next that science and innovation is very important to them as population. So the governments tend to continue to support those things very well. And one of the programs picks certain nations and gives smallish size seed grants, but these are very important, and Mexico is one of those nations that Quebec funds. The other piece of that is, and it was mentioned by our Chief Science Advisor and by Ted Hewitt, there is this new Frontiers for Research Fund. So you can take small pieces and then go to try to get larger international pieces. So my hope is that through the Quebec funding and the federal funding, a university like McGill and all my other colleague universities in Quebec will be able to join forces with Mexican universities. I want to say one more word about discovery research. I had the privilege and the work, particularly over a certain Christmas vacation, of being on something that we loosely call the Naylor panel. Now, there were two women by the name of Martha on this panel, and for some reason, it got named after the man and not the two women. I always said it should have been the two Marthas report. But this was a very important report for Canada. The government asked for it, and they asked for it to address the issue of fundamental research funding. Not necessarily innovation, not necessarily partnered funding, but fundamental funding, because that had fallen behind in Canada. Under a previous government, there was more research money, but it was for priority, government said priority-driven, partnered money. Now, it looked like we better catch up with fundamental research. What I would just say to you as a community of government and university, try to unify yourself. If you ever have the opportunity and your government ever gives you the chance to have a panel that looks at all the data and says more money is needed for fundamental research, try to unify behind it. We had the most wonderful unity across the country, from graduate students to researchers to university administrators, coming behind that report, and the net result was the biggest budget in the history of Canada for science. So unity counts and politics count, frankly. And fundamental research counts, and it undergirds much of what happens. But the important piece is, and many times people think that innovation and research done for commercialization will benefit the university. We will find the cherry tomato, we will find Gatorade, we will find a magic medicine, and we will become rich as a university. That's not what this is about. Commercialization and innovation are about taking discovery, important research out of universities and bringing it to society. And how does social welfare connect to that? Well, some of the discoveries do increase our lifetimes, other social aspects. But furthermore, somewhere along the line, money has to be made to support discovery research, to support social programs, and that means universities have to involve themselves in economic development. It supports them because the money goes in part through taxes to the government. It supports work that continues that economic development, and that funding comes back in research funding and support for social programs. So the role of the university in doing innovation, in doing industry partnership,
the kinds of things that MyTax funds for our students so they have working ability when they leave the door of working with particular industries, the kinds of things that our innovation and partnerships offices help people with, which is their patents, their intellectual property, their ability to become a spin out as a company, to grow as a company, to mature an invention. All of things, those are important to society because it presents money to society, and with money you can do good things if you're a good society. And that's where the governments are very important. So I think strategic planning, good unifying with government to work on where funding should go to and how that funding goes to the next step into the innovation stage. I'll say our university is situated in the city of Montreal. The province of Quebec has 135 different innovation-related bodies. These are accelerators. There are 45 incubators in the city of Montreal. There are consortium of universities and industries in vast numbers covering a range of sectors. They began in aerospace and they grew to cover all kinds of sectors. There is now a rich environment around AI. We now have Microsoft, Google, Samsung, Facebook, all of them in our town, and frankly, all of them trying to employ our professors. That's going to be the next problem. So this is a very rich ecosystem, and we spread the innovation, entrepreneurship piece of our university across all faculties. We do it across the campus, so you can see different instances in different places on the campus and on our agricultural campus, in the belief that this has to be a commitment of a university and it has to infuse the culture of the university. And now I'm going to just end with a few stories of what happens when you try to do socially guided partnership. So one of the things that I think is really interesting is the impact of the research in our universities on government policy and the connection to policymakers. This means universities have to connect themselves to ministries, and so that they can take their findings and their evidence and use them to be the foundation for policy. The other thing is basically, how do you work with communities? So how do we bring our research out of our universities and into communities and are guided by what the communities want? So the Inuit of Canada, the people who live in the far north, now want to set the research agenda. They want to, and they will, and own the data. So we are working in a new world of working not just with Aboriginal, Indigenous people, but for and guided by. And this will be quite a change in the way things have happened in the past. And an important change, and a change that actually Mexico and Canada can deal with together. I spent a wonderful week here because I study Indigenous languages. And I gave a week of lectures on what we knew and what we had put in place in schools about language and homes about language learning and teaching. And I thought, this is the same community. These are the same issues, and they need to get addressed together as two nations. The other things to watch are, it's not just policy, but it's also what programs get put in place. So a research institute in Montreal did a study of what would happen if you put cheaper daycare into place. And Quebec still has the cheapest daycare in the nation. It has the highest employment rate of women and a very growing economy. So there are all kinds of discoveries from research institutes and universities that shape the society. And the one thing I could recommend to you is that the Council of Social Sciences and Humanities have partnership programs where you have to partner with communities, with practitioner organizations to take to them the research that you produce in the university and have them guide your research. So the world of partnered social research is an extremely important one and a direction for the future. Okay.
Well, thanks. That was great. Martha's already covered some of the points that I was going to make, so if we can be faster. First of all, I just want to thank the organizers for inviting me, and it's been a fascinating morning, and I'm really impressed with the level of engagement of senior government officials in this conversation, and really appreciated the questions that came up in the last session, and I wish we could have these kinds of conversations with our political leaders in Canada as well. So we always learn many things when we come on trips such as this. So University of Toronto, just a few words. We consider ourselves to be a large university with 90,000 students on 3 campuses, but then when you look at UNAM, we're not that big. But certainly in Canada, we're the largest university, as well as in the United States in terms of number of students. What's fairly unique about us as an institution is the fact that we're a large university. We're very accessible to our local population. When we look at our proportion of students who are the first in their families to be going to university, it continues to be about 50% of our students, because the constant immigration that we have into the Greater Toronto area. And so we have a very important role to play for our community in providing access to higher education and the transformation that enables. Yet we're one of the very few universities in the world that have that number of students, 90,000 students, that also consistently rank in the top 25 across the global rankings. And so we're very proud of the fact that we've managed to build an institution that can demonstrate excellence across a very broad range of disciplines, but also remain very accessible, because most of the universities that are in the leading universities might admit a few thousand undergraduate students every year. They're very elite institutions. I want to tell a few stories about some of the significant discoveries or research work at the University of Toronto, and use that to illustrate some of the themes that have already come up. So I'll start with the discovery of insulin, which was in 1921. So we're coming up to the 100th anniversary. Banting and Best went on to win the Nobel Prize for that. Insulin treated diabetes, and millions of people around the world are able to live healthy, productive lives because of the availability of insulin. And the interesting part about that story was that when Banting and Best, with the university's help, we didn't have a tech transfer office in 1921, but they figured it out somehow. They got a patent for insulin, but they decided they were not going to solely give it to a single company and try to maximize what the profit would have been for either themselves or the university. Their view was this was an important life-saving drug and had to be made globally available at a price that people around the world could afford. And so we're often criticized at the University of Toronto that we passed up on an opportunity that would have probably made billions of dollars over the 100 or so years for the university if we'd taken the route of a Gatorade, or I think that was the University of Florida, and patented it and tried to restrict it. And rather, and I think it goes to the social good mandate that we all see our institutions as having. Rather, we chose the route of trying to commercialize it in a way that did bring some profit to the university, but in a reasonable way, and ensured that important drug and the labs that were created, Connaught Labs, also went on to create different types of vaccines and make them available globally at an affordable price. And that, for example, they played a very significant role in creating the vaccines that led to the eradication of smallpox out of the Connaught Labs at the University of Toronto. The second example I want to give is that of the discovery of stem cells. Professor Tillen McCullough, working at the Ontario Cancer Institute in the 1960s, were amongst the first to describe stem cells. And I think this illustrates the point about the importance of fundamental research. They did not have in mind what
of the current generation of regenerative medicine therapies that are being drawn to market 50 to 60 years later, they were trying to discover. They were trying to understand the fundamental basis of human cellular biology, and that was fundamental work funded by the former Medical Research Council of Canada, and over many years of subsequent investment and continued work has led to a very vibrant set of industries around regenerative medicine. In Toronto, in Vancouver, Stem Cell Technologies is one of the largest companies in the world. It's based out in Vancouver. But coming out of that initial work 60, 70 years ago. Also in the 1960s, we had Marshall McLuhan, who was a professor of English, thinking about social sciences and humanities. And he's the person that coined the phrase, the medium is the message. And he was thinking about what instantaneous communications technologies are going to do the world. Someone referred to the fact that we now have in our handheld devices all the knowledge of the world. He was imagining what a world like that would be when he was doing that scholarship back in the 1960s, and helped inform how society adapted to those types of technologies. And then finally, as already been mentioned, the work of Geoff Hinton with Yoshua Bengio at the University of Montreal and Yann LeCun, who's now at NYU, in the development of deep neural networks, for which the three of them were awarded the Turing Prize a few weeks ago. And again, if you talk with Geoff Hinton, he was interested in figuring out how the human mind works. His technology is probably best known for being able to find cat pictures on the internet. This is what Google first did when they bought the technology from his firm around deep neural networks. But that's not what he was thinking about when he was doing that research. And so much like the butterfly example, we need the space, we need the support for our faculty to think about issues that they see as important, whether it's Marshall McLuhan thinking about the future of technology and its impact on society, or Geoff Hinton trying to figure out how the brain works, that then subsequently leads to the technologies that power the systems like Siri in your iPhone. I want to turn and talk for a few minutes about students. And you might think it's funny for a vice president of research to start with students. But certainly my view is everything we do at universities is about our students. That's our fundamental mission. And our students are looking for opportunities for experiential learning. Andrew referred to engaged learning, but we're always looking for ways to create opportunities for our students to have experiences beyond the classroom. And in fact, we know that really a small fraction of the learning that our students have through their time with us actually happens in the classroom. We, like professors like ourselves, continue to believe that that's the way that it primarily happens, but it really happens through experiences. And so we've defined experiences much in the way that Simon Fraser has in a variety of ways. There's certainly co-op placements in industry, there's research experiences, there's international global experiences, there's entrepreneurship experiences, there's a range of experiences, working with community organizations. And so we're always looking for those opportunities. And we also see at the same time is this is what employers want, whether they're in the private sector or the public sector. They want to have the students, the graduates coming out of university having had those types of experiences. And it's through those experiences that they really develop skills like critical thinking, group work, collaborative work. And so we've certainly said in our portfolio of research, an important part of our mandate is working with the rest of our university, with the provost, with the deans, on finding and supporting those opportunities for experiential learning. And industry-partnered research becomes a very significant part of that. And I use industry very broadly.
including the not-for-profit sector and government as also major employers. And so we do this because it is the way of transferring technology out to society, as Martha said, but it's also the way of creating those opportunities for students. And I want to give a couple of examples about some of the new types of programs and initiatives that we have. So we've created a Master of Applied Science and Computing program which meets the needs of our tech sector as well as established industries such as banks. And one of the things they said is, we want to have graduates that have enough research training that they can keep up with the newest technologies in AI or cybersecurity, but that they also have the applied skills. And so our Department of Computer Science designed a new program where the students take PhD level courses for a term. So they learn at the research level of the PhD students, and then they have some additional training in how to work in industry, how to collaborate, and then with the support of MyTax, they actually go and work in industry for 8 months on a research project that industry partner has identified as significant. And they're co-supervised by someone in that industry and a faculty member. So this is, I see this as really significant because it's taking the model of co-op education, which is again referred to earlier, which has primarily been applied at the undergraduate level and really pioneered by MyTax and the kinds of thinking that it had about creating industry placements for graduate students, but not really coupled in with the academic program, and actually starting to design an entire graduate program around the industry placement. And every one of those students is employed, almost all of them, by the place where they do their placement. I also want to say a few words about the types of different models that we've developed for working with industry, and some of them have been referred to. We've had a great success in building industry consortia, where multiple companies in the same sector come together to work with researchers. And one example I give is in the pulp and paper industry, which remains a major industry in Canada, but used to be a much larger part of our economy. And we've had a consortium running for close to 40 years, where the companies came in and identified issues that were challenging to them, that none of them would be able to solve on their own, and were essentially pre-competitive. So example that in the early days was around the environmental challenges that all those companies faced. And so they were partnered with us and with our researchers to do research to address that. We've also had a very interesting partnership that has had a number of Ontario universities involved, and we work with IBM to make their platforms for high-performance computing available to small and medium enterprises. And again, with MyTax support and support from our federal government and Ontario government, those companies would come with their problems that they had, that they would like to have access to high-performance computing, and then we would find researchers across universities, across all of our province, as well as some of the colleges, who were interested in working on those problems, and then support graduate students or postdoctoral fellows to work in that industry setting. So this was really industry-driven research, but again, as was referred to in one of the models that was up earlier, our professors now get ideas for future fundamental research out of those partnerships. Excuse me one minute. Yeah, so I'm just going to wrap up. So I just want to close by talking a little bit about the work that we do on entrepreneurship and creating companies and building them. And again, Andrew referred quite a bit to some of the models that they have. And I just want to reflect on one piece. I think we've been very successful in Canada now at getting companies created out of our intellectual property, as well as supporting our students in doing that. Our next challenge is how we scale those companies up and turn them into global players. And I think we have a common challenge with Mexico on this. And that's the country in between us.
It's been referred to before. Because the challenge that we have, it's very easy for those companies to get bought by, to be invested by investors from Boston or Silicon Valley or San Diego. When we go to Korea or we go to Israel, we find that they have the similar sorts of mixes in their ecosystem, but they don't face that challenge because it's harder for their companies to move across an ocean. And so I think this is an area perhaps that we can work on together, is how do we build and scale our companies while we deal with the gorilla between us. Thank you very much. Muy bien. Yo voy a hablarles en español, porque pues, ha habido algunas preguntas sobre MyTax, darles alguna idea de la organización, pero lo más fundamental es que MyTax se basa en las grandes universidades que hay en Canadá. Aquí tenemos dos ejemplos de universidades de nivel mundial. Nosotros tenemos alrededor de 60 universidades que son los miembros constituyentes de MyTax. Son los que gobiernan nuestra organización y todo lo que hacemos está enfocado a encontrar una manera de llevar el gran talento, la gran investigación en esas universidades, llevarlo a tener resultados que afecten aspectos productivos, económicos, el bienestar de la sociedad, de la nación de Canadá. Porque finalmente si un gobierno apoya la investigación, apoya las universidades, apoya la innovación, es para tener un impacto en la economía y que el país prospere. Y claro, eso no significa no apoyar la investigación pura o básica, al contrario, ese es un aspecto muy importante de la innovación, porque como vimos en el ejemplo de la mariposa, el ejemplo de la insulina, los ejemplos aquí mencionados, el poder tener la libertad de investigar sin tener que estar pensando en aplicaciones es una cosa vital y crea un ambiente muy creativo, ¿no? Entonces, por otro lado, yo como profesor universitario, yo soy profesor en UBC, que es una tercera universidad basada en British Columbia. Bueno, todos queremos que nuestros alumnos sean profesores como nosotros. Inicialmente pensamos eso, pero decía alguien que si todos los alumnos de los profesores fueran profesores, eventualmente el mundo estaría lleno de profesores, todos serían profesores. Entonces, lo que queremos es que nuestros alumnos hagan otra cosa, que vayan a trabajar en una empresa, que vayan a trabajar al gobierno, que vayan a pues, tener una vida productiva donde lo que hayan aprendido o técnicas para aprender les sirva en su vida y tengan un impacto en su vida. Entonces, el MyTax surgió como un esfuerzo de la comunidad académica en Canadá, inicialmente, y aquí lo reconozco, la comunidad de matemáticos de Canadá, y después ya se abrió a todas las disciplinas, cómo poder vincular la gran investigación que se hace en las universidades canadienses con el sector privado, con las compañías, con las organizaciones sin afán de lucro, pero privadas, y donde ellos obviamente tienen necesidades de investigación y desarrollo. En Canadá, la mayoría de las empresas son pequeñas o medianas. No es como en Estados Unidos, que hay estos fenómenos de empresas gigantes. Y tienen poca capacidad de investigación y desarrollo, realmente es limitado. Y una inversión que hagan en eso debe ser enfocado y beneficioso para su empresa. Y por otro lado, tenemos las universidades con talento, un talento que ellos están trayendo no solo de Canadá, sino de todo el mundo. Como ustedes oyeron, un gran número de los estudiantes en Canadá son extranjeros. En mi universidad, University of British Columbia, en el área de ciencias, el 80% de los alumnos son de origen de Asia. Son ya sea inmigrantes recientes a Canadá o estudiantes extranjeros que vienen. Y estoy hablando de todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Ahora, el proyecto MyTax se enfoca principalmente en colaboraciones donde estudiantes de maestría y doctorado se conectan con las compañías para trabajar en proyectos que sean comercializables. Ahora, eso se dice fácil. ¿Cómo es que se logra?
El modelo es un modelo de desarrollo de negocios. Tenemos individuos, en estos momentos tenemos alrededor de 80 individuos que hacen las conexiones. Ellos van a las empresas, tocan en la puerta y les preguntan qué problemas les surgen, qué necesidades tienen de investigación y desarrollo. Estos individuos han sido entrenados de una manera muy precisa para poder captar después qué universidad, qué profesor puede resolver el problema. Y como tenemos un grupo de 60 universidades vinculadas a MyTax, tenemos entonces el talento de manera global que es accesible a las empresas. Entonces eso empezó en pequeña escala, empezó con un grupo pequeño de estudiantes y el modelo es un proyecto que se revisa cuidadosamente, se pide opiniones de todo el mundo porque no se quiere reinventar la rueda, como dicen, pero se hace en un periodo de tiempo que la empresa puede entender y apreciar. Eso es muy importante porque aprendemos los académicos que las empresas no les gustan los tiempos infinitos, ¿no? En los matemáticos manejamos el infinito. Yo tengo unos problemas que hace 30 años que los estoy trabajando, pero después se los platico. Y es muy importante que esto es un mecanismo para que el asesor, el profesor del estudiante se involucre con la empresa también, porque empieza a ver, bueno, mi trabajo se puede tener alguna aplicación y demás. Bueno, eso que empezó de manera pequeña ha crecido muchísimo y estamos ahora por llegar a 10,000 estadías de estudiantes en compañías y organizaciones sin afán de lucro. Lo hacemos en todas las disciplinas, 20% son en ciencias sociales y humanidades, porque como decía la colega, la innovación social, el bienestar, tiene que ser una consecuencia de la innovación. Si no, ¿por qué hacer innovación? No es para tener teléfonos celulares, es para tener prosperidad. El bienestar de la población es extremadamente importante. Y también quiero reconocer lo que se dijo aquí sobre el talento. Yo sé que México tiene el talento, igual talento que otros países, y es cuestión de cómo se usa ese talento. Y cada país tiene sus formas, ¿no? Y aquí estamos presentando lo que ha funcionado en Canadá, y eso es una experiencia que les compartimos y que pueden usar como a ustedes les guste. Ahora, Canadá tiene diferentes niveles de desarrollo. No es lo mismo lo que ocurre en Montreal o en Toronto que lo que pasa en Manitoba o en Saskatchewan o en British Columbia. En Canadá, la autonomía de las regiones es muy importante y las regiones manejan la educación. Las universidades están manejadas, es prioridad, pertenecen a las provincias que les dan el dinero. Entonces es muy importante el aspecto regional. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y quién les paga a ustedes? Bueno, nosotros tenemos un contrato, recibimos fondos del gobierno federal, muy agradecidos, pero no viene de los mismos fondos que aquí mencionamos anteriormente, que era el equivalente al CONACYT en Canadá, que eran los Tri-Council. Nosotros recibimos fondos directamente del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, porque ellos entienden que lo que nosotros hacemos tiene un impacto económico. Y eso creó una nueva fuente de apoyo económico para investigación, vinculación a las empresas y que los profesores pueden usar dentro de sus programas de investigación. Y además, nosotros, por definición, tenemos que trabajar con las provincias. Tenemos contratos con las 10 provincias en Canadá, trabajamos con todos ellos y trabajamos juntos. Ellos tienen prioridades. Con la provincia de Quebec tenemos una relación muy cordial. Ellos nos dicen qué temas son importantes para ellos, qué quieren ver, y nosotros trabajamos. Es un modelo clientelar. Y trabajamos, y ahí mencionaron la troika de las universidades, son nuestros jefes. El gobierno, pues ellos son los que nos dan dinero, y las compañías, y dar atención a las compañías y sus necesidades, entender lo difícil que es crear una compañía, que un estudiante tome la acción de crear una compañía y que esa compañía sobreviva y que crezca, es realmente un reto muy importante para una persona y para una comunidad y un país. Entonces nosotros estamos en esos 3 puntos y los manejamos pues todos los días.
Ahora, Canadá es un país que no busca aislarse, como decía mi colega Vivek. Queremos saltarnos algunos países, queremos conectar con el resto del mundo. Nosotros tenemos un programa especial para conectarnos con países estratégicos. Tenemos alrededor de 15 países estratégicos y lo hacemos por razones egoístas, ¿no? Porque Canadá no puede sobrevivir, no puede estar aislado. Su geografía lo tiene aislado en una parte del mundo donde todo tiene que pasar a través de otro vecino. Entonces, Canadá quiere conectarse con China, con India, con México, Brasil, etc. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de intercambio entre los países socios y Canadá, y como mencionaban, lo tenemos en diferentes sabores, diferentes formas, pero siempre con un socio. Siempre trabajamos porque Mitacs, como es una compañía sin afán de lucro, es lo que se llama una asociación de tercer partido, nosotros siempre tenemos que equilibrar los presupuestos. Yo tengo una jefa de la Junta de Gobierno, es un empresario que vive en Winnipeg, y entonces a final de año dice, Alejandro, pues si tienes un déficit, te va a ir muy mal. Entonces todo se tiene que equilibrar, todos son modelos económicos muy precisos. Y este año tenemos alrededor de 2,000 estudiantes internacionales participando en nuestros programas. Tenemos más de 1,000 que vienen a Canadá a hacer estadías en investigación en las universidades de Canadá. Y tenemos, respondiendo a lo que otros mencionaron, mecanismos para enviar estudiantes interlaboratorios, un país A y Canadá. Y también las estadías industriales, ya las ofrecemos estudiantes canadienses a compañías del país socio y del país socio a las compañías canadienses. Ahora, nada más para terminar, quiero decir que hemos tenido una gran relación con México. México ha sido un país estratégico para Mitacs desde el inicio de estos programas, y quiero reconocer a mi antecesor Arvind Gupta, que fue el fundador de Mitacs, bueno, uno de los fundadores, que él siempre tuvo gran cariño hacia México, y hemos crecido mucho esa relación con gran apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Educación Pública y del CONACYT, y además de las universidades, el TEC de Monterrey, la UNAM y otras universidades. Y pues yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, compartir, lo que digo, simplemente compartir las experiencias y también aprender de ustedes, porque en México también hay unas realidades regionales que muchas veces no estamos hablando de ellas, y es importante entender ese contexto. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos unos 10 minutos, ¿verdad?, para preguntas. Entonces, si es tan amable. A mí me interesa muchísimo entender, podríamos hacer, podría pedirles si me pasa el micrófono. A mí me interesa, a mí me interesa muchísimo entender cómo es el proceso de Mitacs, porque yo conozco, ¿cómo se pronuncia Mitacs? Porque yo conozco la manera en cómo lo hacen en Europa, las universidades, los estudiantes, después de tener antes de acabar el grado, la universidad tiene una vinculación directa con algunas empresas y pone a los jóvenes, digamos, ¿no?, como a la disposición de la empresa o del banco o de lo que ellos, en donde quieran trabajar. Conozco el caso específico de mi hijo, que estudió en una universidad inglesa y después trabajó en el banco tal y se quedó a trabajar y ahora trabaja en el Banco Europeo gracias a esa experiencia, en fin. Pero me interesa pensar, para el caso mexicano, cómo podría ser, entiendo lo que estaba diciendo ahora la doctora de este modelo de alianza, se llama, de Alíate, que el de la doctora Julia, que parece justo como si un grupo, como usted lo estaba planteando, fuera a las empresas y de acuerdo a la demanda se buscara la oferta en el mercado. El problema, o lo que no acabo de entender sobre eso, es qué riesgos se corren de que esta, digamos, organización, que en el caso de ustedes entiendo que depende directamente del Ministerio de Ciencia e Innovación,
empezara un poquito como a, no me gusta esta palabra, pero como a lucrar o como a usar, ¿no? Como que se convirtiera en una especie de relaciones en donde acomoden a los universitarios en las empresas, y más bien el talento, que no tendría nada de malo, ¿verdad?, se ponga al servicio de la empresa, pero ¿qué beneficios en todo caso tiene el Estado o quien subvenciona a esos investigadores para que, supongamos, un doctor de la universidad no sé, en biología, que tiene alguna innovación o que está trabajando en un desarrollo científico en cualquier cosa, y de pronto encontramos una empresa con quien vincular al doctor, ¿no? Y entonces, a ver, doctor, tú o estudiante de doctorado de biología podrías trabajar en la empresa fulana de tal. Entendemos que el doctor ganaría y la empresa también, y me pregunto si hay, en el caso del programa que ustedes están planteando, algún otro beneficio extra, digamos, para el Estado, para la institución, para la política pública, además de ese, o eso es todo, ¿no? Que sería el caso de las universidades. Tú, joven que estás a punto de egresar, puedes trabajar en tal parte, ¿no? Y ganas un poco de dinero el primer año y después a lo mejor ya te contratan, etcétera, etcétera. Un poco tenemos el concepto de servicio social aquí en México que se parece a eso. Entonces, mi problema es que no acabo de distinguir entre estos tres formatos que conozco y que ahora estoy conociendo el de ustedes, el de servicio social o el de que le platico el caso de las universidades europeas. ¿Cuál sería el modelo que aquí, para el caso mexicano, o si es acaso el de Alíate, cómo comprenderlo mejor? Si me ayuda, le agradezco mucho. Bueno, claro que sí. Para empezar, nosotros nuestros proyectos se distribuyen a través de la universidad, y eso están regulados por los vicepresidentes de investigación, y los estudiantes son estudiantes inscritos en la universidad. Nosotros somos una organización sin afán de lucro, estrictamente supervisada, tenemos auditorías, tenemos observadores gubernamentales, entonces nosotros no recibimos ningún beneficio. Y quiero enfatizar que no ofrecemos trabajos, son estadías de investigación, y para crear la capacidad de investigación y desarrollo en las empresas. Y ahora, hay proyectos multianuales y a gran escala basados en problemas fundamentales de Canadá, problemas de inteligencia artificial, ingeniería, etc. Es una forma de mandar un flujo de talento para ver esos problemas. Y ahora, la diferencia entre algunos programas europeos y los de Canadá es que nuestro modelo puede ser chiquito o puede ser grandote, porque las inversiones en Canadá son muy variables en tamaño, y lo importante es que se pueden escalar, ¿no? Y otra cosa que se debe decir es que lo nuestro se combina con muchos otros proyectos que existen ahí. Hay programas de comercialización, hay grandes inversiones en incubadoras, aceleradoras que ocurren a través de Canadá, y el nuestro es el pedazo del talento humano. So it's not just that there's government money flowing through my tax going to the company to hire the student. They have to match the money. The industry also puts money into that. And then from the university perspective, there's tremendous benefit that comes back to the university, because our professors are working with that student in the industry setting, and they are then getting ideas for what they might take into their teaching and into their future research. So it's helping. Again, if we remember the valley of death, it's helping to bridge across the valley of death. Every one of these students has a faculty supervisor. So the faculty supervisor brings huge knowledge with them. If you had a private organization, you wouldn't have those professors. Sí, gracias. No, bueno, no una pregunta adicional, sino quisiera comentar un poco en esta dirección, porque yo creo que hay un punto de partida muy importante. La balanza comercial tecnológica de México es sumamente desfavorable para México. México está importando prácticamente todos los insumos de alta tecnología que nosotros consumimos.
Y por otro lado, además de esta parte en donde dependemos fuertemente del exterior, de hecho, si tomamos el presupuesto de ciencia y tecnología en México y lo comparamos con el déficit de la balanza comercial, varía año con año, pero ha sido 10 veces mayor el déficit de la balanza comercial a lo largo de varios años, con lo cual lo que uno encuentra es que uno está financiando el desarrollo de innovación y tecnología en el resto del mundo y no lo está haciendo aquí en México. Un punto adicional que es complementario a esto es que el gobierno hace compras todos los años y las compras de gobierno, si las sumas cada año, te dan alrededor del 5% del PIB anual. Entonces, tenemos una dependencia gigantesca, tanto en la parte gubernamental como en la parte del resto de la sociedad, y tenemos que atajar este problema de alguna manera. Y esta es una forma de generar insumos que puedan resolver los problemas que tengan este país, que tiene este país. Si ponemos, digamos, como entendí que lo estaba poniendo, la corrupción de por medio, bueno, pues esa no la vamos a resolver con este problema. O sea, si hay impunidad y corrupción en el país, pues este tipo de programas, ni MyTax, ni educación dual, lo va a resolver. Eso se tiene que resolver en otro ámbito. Entonces, el peligro de que las cosas vayan mal van a existir en todos lados, no únicamente en este tipo de programas. Digo, de hecho, eso lo vemos en todos lados. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo la reforma educativa, en donde uno de los temas es cómo se dan las plazas, lo cual cae nuevamente, digamos, dentro de este esquema. Pero poniendo a un lado la parte de corrupción y de impunidad, yo creo que lo que tenemos que enfrentar es la gran dependencia que tiene México del exterior en todas estas cosas. Y ya tenemos que generar programas que resuelvan todos los insumos que nosotros necesitamos aquí. Y tenemos una red de universidades en México que tiene el talento suficiente como para atacar el problema. Muchas gracias. Soy asesor de un senador de la República que por razones de agenda no pudo asistir, pero que tenía muchísimas ganas de estar aquí presente. En relación a la vinculación entre la universidad y la empresa, yo pienso que hay algunas cosas mucho más atrás como caldo de cultivo para que ésta se dé eficientemente. Entre ellas, la cultura que pueda haber en la empresa privada en relación a la ciencia y tecnología. Y esta cultura se refleja, pienso yo, en el nivel de inversión que tienen las empresas privadas sobre este tema. México se encuentra muy rezagado en relación, por ejemplo, a Canadá y a muchos otros países en cuanto a la inversión nacional en ciencia y tecnología. Mi pregunta concreta sería, ¿cuál creen ustedes que sea el factor, dentro de los muchos que existen, pero el factor crítico para pensar por qué en Canadá el nivel de inversión de la iniciativa privada en ciencia y tecnología es muchísimo más elevado que el que tenemos, por ejemplo, en México? Bueno, eso pregúnteselo a quien da dinero. Bueno, en Canadá decimos lo mismo. Se comparamos con Corea y otros países que van volando. Y ese es un objetivo que tenemos. Y porque, como decía el colega, en nuestro programa, si la empresa no paga, si la empresa no da dinero, si no paga la mitad del proyecto, no se hace, ¿no? Entonces, un gran aliciente es incrementar ese número. Ahora, en México, quizá el desarrollo de la industria, el hecho de que muchas sean sucursales o que estén conectadas con otros países como Estados Unidos, tenga algún impacto, una dependencia tecnológica, una tradición de ese tipo, pero muchos son factores culturales. Estoy de acuerdo que cada país es diferente y nuestras gentes van a las empresas y tocan y a veces les dicen, pues sácate, no, aquí no, a mí no me interesa la investigación,
¿no? Pero persistiendo, pero hay que enfrentar ese aspecto cultural, es muy importante, y criticamos a los profes por no vincularse, pero las compañías tienen que ser de los dos lados. Well, first of all, Canada is very embarrassed by the low investment in research by its companies relative to the United States and other countries. Germany, for instance, the UK. So we have very poor investment by companies, partly because over 95% of companies in Canada are small and medium enterprises. They can't run their own research labs like the Bell Labs did for years. So in many ways, they need to use the university's labs. And the universities are funded for equipment by the Canada Foundation of Innovation. So if we can do more partnership with companies, we can help to do the R&D that they need because we have the equipment in our laboratories. And that helps these small and medium companies. Sí, Daniel. Sí, yo quisiera retomar el último punto porque es precisamente uno de los beneficios a mediano y largo plazo con un impacto social, es precisamente la posibilidad de un programa como MyTax de de cofinanciar investigación y desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, visto desde esa óptica. Y otro aspecto complementario y una externalidad que me parece muy importante es que con un programa como MyTax podríamos conocer y las empresas estarían obligadas a definir cuál es su demanda de capital humano. Porque precisamente venimos de décadas de un modelo ofertista, de oferta de recursos humanos, pero se desconoce la demanda. Es decir, sabemos qué quieren las empresas, cuántos ingenieros y en qué áreas específicas de la tecnología, o cuántos maestros o doctores. No hay ningún instrumento ni ninguna instancia en el país que defina o conozca por lo menos, o haga un censo bianual o trianual. Y por otro lado, de alguna forma también como una externalidad positiva a mediano plazo, es que las universidades podrían reorientar de manera mucho más dirigida el diseño de sus programas de licenciatura y de posgrado, no inventar posgrados a lo loco, como suele suceder, digamos, atendiendo al gusto de los directivos de las universidades, sino atendiendo a las demandas reales de capital humano especializado y de alto nivel. Entonces son dos o tres elementos de beneficio social a mediano y largo plazo que un programa como este MyTax que relaciona, y que es lo que quisimos impulsar o que queremos todavía impulsar en México con el denominado Alíate, es precisamente definir las instancias y los mecanismos de identificar y conectar oferta y demanda de recursos humanos altamente especializados. La doctora de Teresa. Sí, hola, soy Luz de Teresa, presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana e investigadora del Instituto de Matemáticas. Bueno, yo tengo más que preguntas, muchos comentarios. Lo primero es que hay que darnos cuenta que en México la cultura científica es muy baja en todos los niveles de la sociedad. O sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo para crear una mayor cultura científica. Incluso si vemos los periódicos, hay muy pocas noticias científicas. Entonces, no solo los empresarios, sino la sociedad en general sabe muy poco de ciencia y eso evidentemente repercute en otras cosas. Después, en las universidades tenemos un sistema salarial que es terrible porque al final se basa en estímulos a la productividad y la productividad quiere decir artículos, no quiere decir otra cosa, que nos llegan a triplicar el sueldo estos estímulos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir acercando a la industria? Los que ya estamos, y hay colegas, por ejemplo, Patricia Saavedra, que trabaja con modelos de tráfico, que no está trabajando al lado del gobierno de la Ciudad de México, que yo sepa, hasta ahora por lo menos, para ver cómo sincronizamos mejor los semáforos. Eso ya se podría estar haciendo. O sea, hay gente que ya está trabajando en problemas, pues porque a ellos les interesan y incluso no es industria privada, sino el sector gobierno no está trabajando en la mano en nuestros investigadores. Eso es lo primero que tendría que suceder.
Tendremos que replantear estos modelos de estímulos a la investigación, donde los estímulos quiere decir producir artículos de investigación en revistas arbitradas y todas esas cosas, pero no quiere decir trabajar con la industria. Entonces, eso lo tenemos que replantar para los que ya estamos en el sistema, los que ya estamos trabajando en universidades. Y para los jóvenes, sí hay ejemplos en México. Se nos olvidan las universidades tecnológicas de Oaxaca, la Universidad Tecnológica, la Mixteca. Los niños, muchachos, van a estancias, a industria y son muy exitosos. Entonces, en pequeña escala lo estamos haciendo. Entonces, quizás podríamos ver cómo está funcionando en las universidades tecnológicas de la Mixteca, porque ya existe. O sea, el modelo en México ya existe en muy pequeñita escala y la verdad funciona muy bien. Gracias. Bueno, vamos a tener una última pregunta, porque se nos va a atrasar y se va a enfriar la comida. Entonces, con esta pregunta vamos a cerrar y yo los invito para que en la hora de la comida nos acerquemos con los panelistas y resolvamos nuestras dudas, nuestras inquietudes. Entonces, adelante, una última pregunta. Muchas gracias. Una pregunta es si dentro de los programas de MyTech están abiertos a empresas no necesariamente canadienses, sino globales. Y lo pregunto porque creo que aquí en México hemos tenido esta discusión recientemente, por ejemplo, de programas gubernamentales de apoyo conjunto, de vinculación entre academia y industria, de si es conveniente o no que estos programas apoyen a industrias que no son mexicanas, pero que están establecidas en México, ¿no? Entonces, tal vez oír cuál es la experiencia en Canadá y específicamente con ustedes en este caso es muy importante. Sí, nosotros trabajamos, bueno, dentro de Canadá trabajamos con todas las compañías establecidas en Canadá, sean o no extranjeras, puede ser Siemens, puede ser Google, porque tienen un estatus dentro de Canadá como empresa en Canadá. Ahora también hacemos proyectos con compañías en otro país, porque lo que se sabe es que los estudiantes canadienses necesitan experiencia de trabajar en una empresa internacional. Si tú vas y trabajas en Sanofi Pasteur, pues estás aprendiendo cosas importantes que después regresas a tu país y puedes crear una empresa de ese tipo. Entonces, no hay fronteras, ni barreras, ni muros en la innovación y en el conocimiento. Y lo que hay que hacer es competir y ser inteligentes e invertir de una manera estratégica para lograr los objetivos y que ustedes tengan, que la comunidad de México tenga en ese sentido, y en qué van a competir y cómo lo van a hacer. So MyTax is not our only matching program. There's a very important programs that the Natural Science and Engineering Research Council have. They're now called Alliance. And these are research partnership programs where a company puts up for research, for a university professor, puts up half the money and the government puts up the other half. And these are big. These are $1 million and it's with real deliverables, and the people working on the projects are the professors, their graduate students, their postdocs, and they have different scales now in the new program where a small company doesn't pay as much and the government pays more. So there's a whole range of matching programs in the science and tech areas in Canada that are very important. And those can be used for like a Mexican company, but you have to have a foothold in Canada. So you set up a small office, but you get this, and then half of your R&D money is paid by the Canadian government. And if I could just add, in these types of programs now, there's also the opportunity for not-for-profit and other sectors to engage. So the earlier example around transportation, we have researchers working on urban transportation challenges with our city government
and they're co-funded by these types of programs.